Sabay na iti damag iti balasi tao. Sa Jaya Jerusalem, inawagan na tayo iti maysang kalaingan na partner ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu iti kapya nga dati ti Palestinian nga dati ket imposible. Kinuna na tayo ti sigalot ti nagbaitan iti Israel ken mabalinlay na tayo ti dati ket iti biyang ti parangimanage. Iti komento na tayo ti dati tang foreign minister Agidor Lieberman nga dati ket kagidan na tayo ti anunsyo ti White House nga dati ket bumisita na tayo ni Israel President Barack ti Israel ni Presidente Barack Obama para tapon ti kastet namnamayan ti agtutuloy na tayo ti Israel-Palestinian peace talks. Nagilangan ay danon kanakayo ang tawag at kabigat kadrag tibiyang ti Master Control ni Engineer Libert Puyot digiti OJ tis manipod ti Incat da Genevieve April Ventura, Crystal Joy Gralde, Mark Tuliao ken ni Mark Anthony Martin. Kadwa kanay padamag iti lokal ni Ronald Domingo iti biyang ti pag-asa ni Mr. Rod Guzman, Lawag International Airport, Rene Lagadon reporting. In 1970, RPN started the first TV newspaper program in the country. Informative, straightforward, unbiased, and trusted for years. It remains the longest-running English newscast on Philippine television. The RPN Newswatch with RPN Newscast, Monday to Friday, here on RPN. Radio Ronda ang RPN Newswatch Morning Edition. Pagkadanunan na itdamdamag iti kabukbutan tayo lugar dito Caloocan. National, international, sports kanda dumapay. Paspasama ka mang tet informasyon kada kayo anil sa lapada. Radio Ronda ang RPN Newswatch Morning Edition. Sumangbay kada kayo live audio and video streaming bagaan ti website ti DCRLPatak.tk. Radio Ronda ang RPN Newswatch Morning Edition. RPN Radio Philippines Network. Radio Ronda DCRL Batak. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Talubunong at talawa mirados kalbasan ti oras nga